Oh, hello there everyone. Mayong hapon natong tanan. So di ara. Maonig ka ng bracelet nga kalingaw ninyo ipangutana na ho nga unsay gamit dani kay kalingaw man ninaw isuot bisan asa ko dapita. So daghang mangutana na dani nga bracelet. Daghan jung ma-attract dani nga bracelet. So dili na ikatinga kay nganuman ang tawag dani nga bracelet charisma bracelet. So syempre, kani nga bracelet, dili dyan ni siya ordinary lang. So, crystal bracelet ni siya nga makatabang or makapasod og positive energy sa atong nahuna kasing-kasing lawas ug kalag. Og ang atong environment, auric field nato, sakop nato sa atong auric field, 8 meters. So, kani siya, kusog kaadyo ang ijang kusog kadyo nga positive energy ang pasudlo niya sa atong kinatibuk-an sa atong lawas. So tanawa ni gikumbine ni naho upat ka powerful crystals si garnet. Ang garnet ani kanang naipagka dark nga maroon, then cherry quartz kaning naipagka red, then kanang white si rose quartz, ang pyrite kanang gold. So nganong kaniman silang upat, naani sila tagsa-tagsa kagamit sa atong kanang kinatibuk-an nga maka-benefit sa atong mental, emotions, physical ug spiritual. So karon, ang una kini si garnet para ni siya maka kuha tag energy of self-confidence, courage ug strength, og mohigo po ni siya sa mga circumstances nga mo-match sa atong goals. Mao na siya. Then maghatag po ni nato siya og energy, stamina. Mubos jud siya og energy sa mga taong kanang kapujunon bitaw kanang ini ka mata buntag sa jawa na stress na depress na ingana kanang bang naunha na. So mao na toy ni gawas nila nga mao na toy ilang gibati ini kabuntag sa jawa wa nay gana. So kung makasuot mo dani nga bato aw diretso jud mong baskog labaw pa ni sa shabu bitaw tinuod na testingan ng jud og suot aw makaingon jud mo unsa ni ingana. So di na kinahanglan magshabu-shabu diha. Magsuot na lang mo og garnet kay sakto pa imong pangutok. Makabaton mo dani og kanang focus, clarity, enlightenment. Karon ang ikaduha kanina kanang naay pagka red. So red, pink, gasagol ni siya kana. So mao gitawag ni siya cherry quartz. Ang cherry quartz nagsagol ang clear quartz og cinnabar. So ang clear quartz, so kung kinsay mga sweeto ani ang clear quartz kay master healer man jud na siya. Master kanang naay cleanser, purifier ngana sa imong kinatibuk-an, sa imong nahuna kasing-kasing lawas kalag ug sa imong environment. So ijang hinluan tanan gikan sa imong lawas ug sa imong auric field. So tungod ana makasud gud ang mga positive energy kay wa na may naka-block. Karon ang cinnabar mao na si jay mo magnet og abundance energy. So, ang abundance, klase-klase. Abundance of good health, abundance of kanang good relationship, good career, good finance, o good resource. So, tanan ijang mahigop. Kani si cherry quartz. So, kani pong cherry quartz para po ni sa mga tao ba nang inahanglan bitaw o kanang naay clients, customers, may nga na. So, ako, kay nanginahanglan mo kong mga clients sa akong metaphysical journey, nga na, so, need gazud din ako. Labi na kay weak ko o fire element. So, karon maghatag ni nahog karisma, nga, kana bang ma-feel bitaw sa tao ahong sinseridad. So, kung unsa yung intentions, ijang i-amplify, nga na. So, gitawag ni siya umay, sa Bisaya, umay bracelet, umay stone, o sa English, charisma stone. So, kung ang imong intention mo gusto ka makakita og kanang forever. So, forever love, nga na, relationship. So, ang imo jung ma-attract na kanang ma-match sa ijang energy. So, unsa may energy dani diya? Positive energy. So, ang tao pud nga ma-attract nimo kanang tao nga tarong ba? Nga puno og positive energy. So, di po niya mo-attract og mga taong buang-buang. Ingana. So, usa po na, depende man sa tong intention. So kung intention nimo kwarta, so mao po na. Intention nimo tao nga gusto kag mudagan imong mga customers, mga clients nga na, mao po na ijang higupon. So tanang positivity ra mo ra pud na ijang higupon. So dili po ni siya mo higop og mga makadaot nimo or makadaot sa ubang tao. So manang gitawag siya umay or charisma bracelet. So sa tanang sangkap dani kaning cherry quartz maoy pinaka
kuan kanang unsa nga nani kanang pinaka mura og kanang highlight ni ja. Moy gada tanan. So kaning ubang bato dani support ni ja. So karon kining nay gold ani ba nga makaingon ra mo spacer pero di na sa spacer. Kuha ni siya kanang pyrite. So ang trabaho sa pyrite pang protection og money lock pud na siya. Perfect kadto ni sa gusto mo attract og abundance. Then mo po na ijang trabaho nga kanang bitong tanang mga kanang gikan sa imong past life, ancestral karma inga na ijang ikat, i-cleanse jud kanidya, putlo ni dya ang tanang mga karmic knots nga nakahawid diha nimo. So gamay ra ni siya nga bato pero gamhanan kaadyo. So ang ika-upat dani kaning rose quartz kaning nay pagkaputi pero sa personal pink jud ni siya. So para ni siya sa love ug peace, harmony. So maka-calm ni siya sa emotions, so maka-relieve ni siya anxiety, depression, may nga na bitaw kanang tense kadtong tao ba, anxious kadtong tao. So kuan po siya, promote po ni siya maadyo nga pagkatug. So kalma ka danhi. So once na nga suot ni nimo, kalma ang imong kaugalingon, kalma po ng mga tao sa imong palibot. Then mao po ni siya mo hatag o kanang energy nga to sa ubang tao nga tao nga nasuko nimo, mukalit siya ka kalma once nga masuot siya sa imong auric field nga 8 meter. So maura to guys. So og feel nimo nga stress ka, kapoy or wa kay murag kanang sana kanang daghan kag misfortune nga na, daghan kag mga blockages may nga na. So kung gusto po nimo i-improve ang imong energy, ma-align ang imong energy sa imong 7 chakras, nga na perfect na nimo nga bato. Mangita po kanang kuan kanang love, kanang kuan ba kanang true love, tarong nga tawo. Perfect adyo ni nimo. So labi na sa mga katong mga business owner. Ja, like naho, nakoy kagalingon nga business, swak na swak gadyo din naho. So mao jud ni ahong gamit. So tested and proven na jud ni naho nga hantod karon pusot-pusot ahong clients, ahong mga customers. So yes, pwede nimo suoton everyday. If ganahan ka, message lang dayon kay dali ra mahurot among stocks kay ngano kaning mga batuha manggod kanang dili bitaw siya kanang kuan kanang dili siya common ba kay wala man gud siya giluto. So ang giluto nga mga bato, so syempre nakuha na siyang sagdan. So kaning nga bato manggod wala ni siya gipangluto. So dali na siya mahurot, mas mahal siya pero grabe 21 times fold ang ijang gikusgon. So, more to guys, daghan kayong salamat sa pag-uban sa kong vlog. O palihog lang ko message kung kinsa interesado dani nga klase nga bracelet. Thank you for watching.